Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato singkat yang berjudul Peranan Mahasiswa sebagai Generasi yang Bermoral dan Berintelektual. Mahasiswa mempunyai tugas yang lebih mulia dibandingkan siswa yang hanya mengejar indeks pemahaman individu dan nilai tinggi belaka. Mahasiswa mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap bangsa dan masyarakat. Maka sejatinya yang menentukan keberhasilan kita bukanlah kemampuan kita ketika kita bisa masuk ke perguruan tinggi. Akan tetapi, apa yang mahasiswa lakukan setelah ia lulus dari perguruan tinggi. Hadirin sekalian yang saya hormati. Ini tentang kesadaran. Kesadaran hanya akan subur jika pemiliknya mau menyuburkannya. Dalam kata lain, bagaimana peran kita sebagai mahasiswa? Mahasiswa adalah golongan yang paling menyentuh ranah masyarakat, paling dekat dengan dua sisi yang berbeda. Mahasiswa mempunyai 3 peranan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni sebagai agen perubahan. Mahasiswa dipersiapkan untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik dengan tidak melupakan nilai-nilai luhur bangsa serta jiwa dari Pancasila. Poin yang kedua, mahasiswa sebagai iron stock, yaitu pemuda bangsa akan menjadi pengganti pemerintah dalam menjalankan roda-roda kepemimpinan dan semangat tinggi yang dimiliki para pemuda, diimbangi dengan penguatan karakter, kemudian dan kebijakan dalam bertindak. Yang terakhir adalah sebagai social control. Mahasiswa turut ikut serta dalam mengawasi kebijakan-kebijakan publik dan turut membantu masyarakat menyuarakan arti sebuah kesejahteraan demi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat, tertib, adil, dan menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin yang saya hormati. Peran mahasiswa sebagai pejuang intelektual dan moral sangat jelas apa tugas dan misi kita masing-masing, yang mana tugas itulah akan menjadi kontribusi kita terhadap bangsa ini. Tugas pertama adalah pejuang intelektual. Mahasiswa belajar untuk mengejar ketertinggalan, menambah pengetahuan, mencari 1000 alasan untuk berpikir ke depan, mencari jawaban dari setiap permasalahan, dan memberikan solusi dari setiap permasalahan tersebut. Tugas yang kedua adalah sebagai pejuang moral. Mahasiswa sebagai sosok pemuda atau pemudi yang cenderung mempunyai sikap kritis dan ideologis, sudah seharusnya kita sebagai mahasiswa ada pergerakan moral dalam pembelajaran kita, yaitu moral tentang bagaimana kita menyikapi sesuatu yang benar-benar kita harus peduli, yang terkadang membuat kita harus berkorban. Dan yang terpenting, kita yakin bahwa tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Bicara tentang bagaimana seorang siswa bersikap dan menanggapi persoalannya dengan tenang dan kritis. Bagaimana seorang mahasiswa tidak diam ketika melihat penyimpangan dan ketidakadilan. Bagaimana seorang mahasiswa harus menjadi garda terdepan hingga pergerakan perjuangan moral akan lebih terasa manfaatnya. Dalam sebuah perjalanan, mahasiswa harus mampu berpikir dengan berbagai hal dari sudut pandang yang berbeda, memikirkan hal-hal yang tidak tersentuh oleh masyarakat umum, kemudian memikirkan apa yang harus dilakukan sebagai anak bangsa. Kita bisa memulai dari diri kita sendiri dengan membangkitkan benih-benih empati, menyuburkan ladang-ladang simpatik di hati kita, dan membuat mimpi untuk masa depan sebagai wujud penolakan dari penyimpangan yang terjadi di masa kini. Dan untuk masa kini, itulah perbuatan sekuat kita mampu untuk berbuat. Itulah fase di mana kita harus berusaha menyuburkan rasa kesadaran sebagai seorang mahasiswa. Sebelum mengakhiri pidato ini, saya ingin mengatakan bahwa kita tidak perlu melanjutkan jauh untuk mengabdi kepada masyarakat. Cukup pada ruang lingkup diri kita sendiri. Pesan kami,
Jangan pernah tanya apa negara berikan kepada kita, tetapi apa yang telah kita berikan kepada negara. This occasion, I would like to give a brief speech under the title is The Role of the Student as a Moral and Intellectual Generation. Students have a higher duty than students who pursue only the individual and high value understanding index. Students have a great responsibility toward nations and communities. So, the real thing defines our success is not ability when we get into college, but what a student does after he graduates from college. Ladies and gentlemen, it's about awareness, and awareness that only thrives if its owner fit it. And what about our role as students? Students are the most touching classes on the realm of society. The close to two different sides. Students fill three major roles in their national and state life as agent of change, iron stock, and then social control. First, agent of change. Students are prepared to make change in the better direction by not forgetting the high values of the nation and the soul of Pancasila. Second, iron stock. Student as youth of a nation will be a successor to the government in exercising the leadership well. Why good it is if the intelligence and high spirit of young men are tempered by strengthening the character of nation and policy in action. And the last is social control. As university, students participate in supervising public policies and helping communities voice welfare for the creation of healthy national and state life, order, and justice for all people of Indonesia. The role of the student as an intellectual and moral factor is very clear what our duties and missions are, which thus will be our contribution to the nation. The first duty is the intellectual factor. Students learn to pursue abandonment, its experience, look for 1,000 reasons to think ahead, look for answer to each problem and provide solution to each problem. The second duty is as a moral factor. As young men tend to have a critical idiotic tendencies, there should be moral movement in our study. It's the morals of how we react to something that we really care about that sometimes make us sacrifice. And then the most important, we believe that no good deed goes to waste. And keep thinking about how a student behaves and responds calmly remains critical. How a student doesn't be silent when she corruption and injustice. And then about how a student should be at the forefront until the movement of a moral struggle is more beneficial. On a journey, unpredictably, students must be able to think from different angles, thinking about things that the general public wouldn't touch, thinking about what to do as a nation. We can start with ourselves by stirring up a set of empathy, fertilizing sympathetic felt in our heart, and create dreams for the future as an act of projection of the current aberration. And for the present, do what we can. That is the pace in which we must try to grow a sense of consciousness as young men. وسألقي بهذه المناسبة كلمة كثيرة بعنوان دور الطلاب كأجيال أخلاقية وفكرية. الطلاب لديهم مهمة أنبل مقارنة بالطلاب الذين يتبعون فقط مؤشر الفهم الفردي والدرجات العالية. يتحمل الطلاب مسؤولية كبيرة تجاه الأمة والمجتمع. إذن ما يجد نجاحنا حقا ليس قدرتنا
عندما نتمكن من دخول الكلية، ولكن ما يفعله الطلاب بعد تخرجهم من الكلية. سيداتي وسادتي الذين أحترمهم، يتعلق الأمر بالوعي، الوعي الذي لن يزدهر إلا إذا كان الملك على استعداد لتخصيبه. إذن ما هو دورنا كالطلاب؟ الطلاب هم المجموعة الأكثر تمسا لعالم المجتمع، وهي الأقرب إلى جانب مختلف. للطلاب ثلاثة أدوار رئيسية في حياة الأمة والدولة، وهي عامل التغيير. للطلاب على استعداد لإجراء تغييرات للأفضل من خلال عدم نسيان الفيام النبيلة للأمة وروح بانجاسيلا. كمخزون حديد، سيكون الطلاب كشباب الأمة بدائل للحكومة في تنفيذ عجلات القيادة. سيكون من جيد أن تكون ذكاء شباب وروحهم العالية متوازنة مع تعزيز شخصية الأمة وسياستها في العمل. أخيرا، بصفاته رقابة اجتماعية، يشارك الطلاب في الإشراف على سياسة عامة ومساعدة المجتمع على تعبير عن رفاهيتهم من أجل خلق حياة وطنية وحكومية صحية ومنظمة وعادلة لجميع الإندونيسيا. سيدتي وسادتي احترام، إن الدور الطلاب حكماربين إن الدور الطلاب حكماربين فكر وأخلاق واضح جدا. ما هي واجباتنا ومهامنا؟ وهي المهمة التي ستكون مساهمتنا في الوطن. المهمة الأولى هي محرب الفكر. يتعلم الطلاب ويتعلمون للحق بالركب وللحق بالرقاب، وإضافة الخبرة والعثور على ألف سبب للتفكير في مستقبل، والعثور على إجابة لكل مشكلة. المهمة الثانية هي أن تكون محربا أخلاقيا كشخصية شابة تميل إلى أن يكون لها موقف تقدير وأيديولوجي. يجب أن تكون هناك حركة. هذا هو المعنى الأخلاقي حول كيفية استجابتنا لشيء نحتاج حقا إلى اهتمام به، يجعلنا أحيانا مضطرا للتضحية. من ذلك نعتقد أنه لا يضيع عمل الصالح والأهم حول كيفية تصرف الطالب واستجابته للمشكلات بهدوء، ولكن لا يزال ينتقد كيف لا يصمت الطالب عندما يرى المخالفة والظلم. كيف يجب أن يكون الطالب في مقدمة حتى تكون حركة نضال أخلاقي أكثر فائدة. في رحلة يجب أن يكون الطلاب قادرين على تفكير من وجهات نظر مختلفة. التفكير في أشياء التي لا يتأثر بها عامة الناس، والتفكير فيما يجب فعله كأبناء الأمة. يمكننا أن نبدأ من أنفسنا من خلال إيقاظ بدور أفعل كل ما يمكننا القيام به. هذه هي المرحلة التي يجب أن نحاول فيها تنمية الشعور بالوعي كشاب. قبل إنها هذا الخطاب، أود أن أقول إننا لسنا بحاجة إلى الذهاب بعيدا لخدمة المجتمع فقط في نطاقنا أولا. لا تسأل أبدا عما أعطتنا الدولة، ولكن ما قدمناه للدولة. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.